TBSC te CBSC amjuk mungo kokbro subject ni answer roman bai no sui manchinai sumung bulai bangla bai ngai phiaba phirok mung eba answer hangke roman script bai no sui manchinai obahina saka TISF ni bukhak tei ringja koktuma thumar ni kuthumungo kokbro subject ni amjuk mung no tei TBSC board ni bukhak tei roman script bai sike hangke case ngai hne koktuma bulai rogo awajangman nugui rungsnai motha TISF tei TSF khobai civil society RSKC ni bukhak tei TBSC board ni president thanibo wari thangai malaikha memorandum bajaka phiaba khunjo kajaglia paithago February talni ba salmareo hangke rungsngai motha TSF tei TISF kthawai TBSC office grab lakha malaikha board ni president bai obahai khlajagi TBSC ni president kogrukha roman bai no TBSC ni amjogmung rui manchinai tabuk jorai kisa angmani bai roman bai question paper srami malia bangla bai no question paper hangke ngnai phiaba answer hangke roman bai no rui manchinai hne shaka TISF ni kasko sajra deburma ashok simia tiprasat tei otol deburma TBSC ni amjogmungo kokbrok subject devanaguri bai question khaji hne sihormano tuibo kokfiroka TISF ni bukhak tei kokfiro muruthane shaka bai thangse roman bai porui doctor angkha bo bahai ke tiprasat tei tiprasat busarongno devanaguri eba bangla bai sudi hne koibung rohoriman obno tuibo sumungti saka TISF जों दिनै कायसा मिट प्रेसमेन्ट खालामनायनि कारनखा मियावा नरनुखना जों TSF बाय TISF मिरुइ कायसा TBSC बोर्ड रोमान स्क्रिन बाय सभा खालामनानै अ सभा खायफ्रो जों बाय प्रेसिडेन्ट कग्रखा जे ब जों बाय मालाय नाबागै मालाय जों बाय मालाय कग्रख सालायका तामो तामो कग्रख सालायका बा तामो कक साका जों माबनो सिनि प्रेसिडेन्ट साय खालामनाय बेमा आं प्रेसिडेन्ट सानाय अ कमनो साय खालामनाय बागै बनो जराय जागौ दिनै जों जतन सायमानो जे जोंनि त्रिपुरायाव कायसा गोबांमा इसु तमानि कायसा मेटार नति कायसा बान्डिं इसु तमानि आमं कांगे रोमान स्क्रिप्ट जोंनि TBSC बाय CBSC बोर्ड जे कायसा सब्जेक्ट तमानि कबरक सब्जेक्ट आमनो ताम बाय सिनाय आमनि बागै कायसा कन्फ्यूजन नंगै जोंनि जे हास्ते हापांनि बोर्ड आमनो त्रिपुरा साजे रोंस्रोंनाय रंनो बियाल खायनान बागै कायसा सेबनाय दुगै तमानि ते प्रतिबादि कर्मनो नुखना गोबां निउस चेनेल दङ नुखना borok mane mala khai tongmani roman skill sikeng lak FIR khaine amo haidokni amoni bagai chini je TISF tongmani je te kubuni student union rok TSF rok TSU rok joton mili protest onek khaile geseng khaile mani yagulo sungmia jefuru TBSC je board no gerao khaika jefuru amno bondo khaine hingseng thangka karon chini demand onek din dara mani jagi angi tongmani কিন্তু অমো কাছে অনেক চিকনসা মেটার দंमोन তো আমন বাগে जों मिया थांगा चिनि TSF रक थांगे जों जेफ्रु गेराव खायका आफ्रु आरोनि प्रेसिडेन्ट जोंनो कग रिहरका जे अ 10 तारिख बिसिम बर नोटिफिकेशन तिखलायनाय से चिनि त्रिपुरानि जे रोंस्रोंमानि तमनि नगो स्कुल रगो जतनो आफ्रु नरक रोमान बायबो सैमानाय बांला बाय सिनामो जका बांला बाय सैमानाय माने जानजानजा इच्छा जे जेटा कम्फर्टेबल आम बाय सैमानाय आमन बागै जों दिनै अंनाव जागा रिंजामनि कारण जों सायमानना दरकार गोबां बर' ताफोनो सायमेया खुना मिया तामो सालाया अमनो नंनो हयतो जों जतन थानि ना आबाय खायका जे अमतो जों मानखा हायपनो अमचिनि पार्मानेन्ट सल्युशन याखौ जों ताकलाय जुदामो खायबानो जों टेक्स्ट बुक बताबुक रोमान स्क्रिप्ट बाय सिदि हनै जों बंनो सानाय कारण सुदु रोमान स्क्रिप्ट जों सिमा बाया जों बयबो जों फरिना नागानो जों बयबो रोमान स्क्रिप्ट बाय नंना नागानो जों आमरो बावनो डिमान्ड खायनाय फायनाय सालो तेबो जों खायखानाय अमचिनि पाइथागियाखौ कुशन के बांला बाय दंनाय ताकलाय तो बोर्ड नि एग्जाम गानाबि दंखा आबुन बागै क्वेश्चन पेपर सामना बागै तो अमो कायसा कायनिया गोबां जत त्रिपुरा सरहन नांखाय ताबो जोंना सजरते गसि फायका जे ठीक आसे दिस इयार जों बांला बाय कन्सिडार खायनाय क्वेश्चन पेपर किन्तु नेक्स्ट इयार नि सिमगे जों अमते गसिन हातला Pachingo nang saka kabang political issue kebang na rakong ibagi kebang jagi tong. Keban nukja kha TBSC board to khraksa tiprasano Dr. Nazar bo letter simani tongo devanagari bashe exam mani phone nungbono tam kok sanai batam kok sunan muso. जे डॉक्टर अतुल देवरमानी बिन लेटर आन थानि मांखा बो तामो साखा किन्तु बो कायसा जों तामो चिनि सोसाइटियाव जों खरसा डॉक्टर हंगे जों बेले नबोनो सिजाक नौजाखिनि माने हायपनो बिनि जे अमो माने ब परिफुरु ब रोमान स्क्रिप्ट परि फायखना ब तो दिल्ली परि माने हंखना हंगे
नों निजेखौ रोमान स्क्रिप्ट परीक्षा नोंहाफोर देबनागरी परीक्षा खाय आफोर तो बो आसक ताबुक मांगला खामो बा डॉक्टर मांगो ताबुक जुदि ब हिंदी बाय बा देबनागरी बाय सिरा हकांगा ब दुकान बिथि दुकान बिथि मायांगनाय सिनि कोनो बिथि दुकान देबनागरी बिथि चले जतन रोमान स्क्रिप्ट बिथि सिजागो डॉक्टर इंगे सिनि सोसाइटी नि काजे सिजांगो बरंगै बमहाय खायमाननि बेलेनो साया नों ताबुक सिनि देशनि बा सिनि और त्रिपुरा सेरावनो सिनि त्रिपुरा सारावनो जुदि एडभान्स सामना हंखाय ताबुक देश बाय देश टॉपर सिनि दं पर टॉपर कंपटीशन जब जगह से कंपटीशन दं जों जेहेतु कंपटीशन तिकिना हंखाय जों ताम खायनां सिनि सेरावनो जों पूरा जे देशो ताम चलि दं पूरा वर्ल्ड ता सुदु रोमान स्क्रिप्ट सिनि चलो जों जे कोनो जागा थाखाय रोमान स्क्रिप्ट कंफर्टेबली जों सायमान किंतु चिनि जे बेंगली स्क्रिप्ट बा देबनागरी के इंडिया चलिबानो आम इंडिया फानो नॉर्थ इंडिया से चलो नॉर्थ इंडिया फानो जाव जागा चलिया फिन नॉर्थ ईस्ट तो चलियान चलिया दिल्ली रहो कि मेन सेंटर रहो चलो साउथ इंडिया तो गरै नहिमान ताबो जों गुबुन जागाबो थानि काश्मीर दिगराव आरो बासक चलि आरो उरगुरं बिसि चलियो सो आमचिन इंडिया फानसे कामके प्रॉपर के सामु खाया बरक जेता डिमांड खायमानि आम तो खायमानो बंनि आम हक दङ हायपानो जों चिनि टीआईएसएफ नङि जों साका जे अजागन इच्छा देबनागरी फान सिदि क्वेश्चन पेपर बांला बसनामदि रोमान स्क्रिप्ट बसनाम जों केम नेगेन सया नर बो स्टूडेंट जेता कंफर्टेबल आम सिनाय आमन तिनि गसिना का आमन बागे जों टीबीएससी बोर्ड न बेलेना हामबाय ते चिनि जोनो जारा लगिनाय बुबाग्रानि दागि मुंबा जों खायमानि बुबाग्राना हामबाय टीएसएफ रबो फाइट खायका बंनोबा हामबाय टीएससी रबो खम थाका बंनोबा हामबाय ते सिविल सोसाइटी जारा रबो संबाय अमते क्वार्टर फाइट खायनान बागे जों अलरेडी रेडी तमनि अम जरन मंत्री निका अम बागे इंग्लिया से सिविल सोसाइटी जत मथारावनो ना हामबाय मिया तुमो टीबीएससी बोर्ड प्रेसिडेंट गोसुरिया जे बेंगलुरु को रोमान बायफोना सीमाना बेंगलुरु सीमाना हिने गोसुमुरिया खान रक्ताम खायतमनिया गोबांमा जागा कक्सा बजा तमनि सुदु स्टूडेंट यूनियन या तेबो अक्रा साकर गोबां मिलिबि नमो कायसा कक्सा दा तमनि गोबांमा यापरि खतर तेबो सेनानि बागै हायपानो ताबो जेहेतु बर कक रिखा जों 10 तारिख जरा नाचिंनाय जुदि नोटिफिकेशन नखर यांकै जों आमन बागै दिस स्टेप ना ताफनो तुमा जायने बम भाषंरो बुखाव किरिमा तंग तंगखुनो तारबाय जो टेंटेटिव टाइम सिन सुरजा कोन बाय हार्ट परवा बा नोटिफिकेशन ऑनलाइन बगे तय चार्जिंग तंगखो नरो जायरनो ते बम भाषंरो तंग पसने पाइता चेररंनो तो जों साका जारा जों सों तंगनाय रंनो जारा स्कूल रगताक जे बोर्ड एग्जाम दिनै कुन वान लाख रे नंगनि जे परिणत मन प्रिपरेशन खायदि ते पेरेंट्स रबो न गतावाना दि ते बागी टेंशन चिन बर यागार दि जों तंगो न जों स्टूडेंट यूनियन काम बागै जों स्टूडेंट नि काम नायनान बागै स्टूडेंट अन काम खायनान बागै चिनि काम आनो जगा तिनि बार जारि जाखा आनो अ जगा त्रिपुरानि जे चिनि त्रिपुरा सारनि जों जालंनो पाइनान बागै आंगान डिउटी आं खाय दङ न वान नायया चिनसले चिनि अखर चिनि बुबागरा जतनि बागै त्रिपुरा सन बागै जों फाइट खाय दङ सो न केपटावाना दि जानन स्कूल कॉलेज नि एग्जाम नि प्रिपरेशन ना हादि न फरदि ते बाकी जों दति न सल्यूशन दिखलायना हनि न মিডিয়া ফ্রেন্ডসদেরকে আমরা আজকে প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হলো গতকাল তোমরা দেখছো আমরা একটা ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ বা রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য আমরা যে টিবিএসসি বোর্ডে যে আমরা প্রোটেস্ট রেলি করেছিলাম এটার জন্য আমরা আজকে প্রেস মিট ডাকা হয়েছে এখানে আয়া উপস্থিত হয়েছে আমাদের টিআইএসএফ এর প্রেসিডেন্ট বরংগ্রাং সাজা দেববর্মা আর আমি আছি আগরতলা কনভেনার উত্তম ত্রিপুরা এখন আর আমাদের আছে জয়েন্ট কনভেনার জয়দীপ সিনহা আর এদিকে আছে ইকফা ইউনিট ইনচার্জ আর আমাদের টাউন কমিটির অল মেম্বার্স আছে এখানে এই বিষয় নিয়ে আমরা গতকালকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি এটার জন্য এখন আমাদের ছোট্ট একটা প্রেস মিটের ডাকা হলো এটার সম্বন্ধে ব্রিফলি ডিসকাশন করার জন্য আমি প্রেসিডেন্টকে বলবো কয়েকটা কথা বলার জন্য আপনারা সবাই জানেন এখন ত্রিপুরা রাজ্যে একটা খুবই বার্নিং ইস্যু চলছিল যে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে স্কুলে টিবিএসসি যে স্কুল আছে ওই স্কুলে একটা ককবরক সাবজেক্ট থাকে তো ওই সাবজেক্টে প্রশ্ন আর উত্তরটা কী দিয়ে লিখবে বলে পুরা একদম সিভিল সোসাইটি আরও স্টুডেন্টের মধ্যে একটা আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল তো ওটার জন্য আমরা অনেক দিন ধরে প্রোটেস্ট চালিয়ে গিয়েছিলাম তো কালকে আমরা প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে গেলাম এর আগেও আমরা গিয়েছিলাম এর আগেও প্রোটেস্ট করলাম কালকে যখন আমরা ওইখানে বসেই সবাই টিএসএফ এবং আমাদের সংগঠন টিআইএসএফ মিলে তো ওখানে বসার পর আমরা এটাই আমরা করতে পারি যে বা আমাদের কাছে এতটুকু খবর আসলো ওই টিবিএসসি যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন
ওখানের যে প্রেসিডেন্ট আছেন, সম্পাদক যিনি আছেন, উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে এখন ককবরক সাবজেক্ট যে আছে ওইখানে ওরা রোমান বা ইংলিশ বা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে, মানে চুজেবল থাকবে, যেটা দিয়ে কমফোর্টেবল থাকবে ওরা ওটা দিয়ে লিখতে পারবে। আর এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ত্রিপুরাবাসীর যারা সিনিয়র সিটিজেন ছিলেন এইখানে আমাদেরকে সঙ্গী হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছিলেন। ওরপর আমাদের যারা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিভিন্ন স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ছিল, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এখন থেকে মানে ওরা আশ্বাস দিয়েছে, এখনও আমরা কোনো কাগজে লিখিত পাইনি, তো আমরা এটাই অপেক্ষা করব। এটা আমাদের এখনও আমরা সলিউশন হয়েছে না, আমরা যতটুকু অবধি না সলিউশন পার্মানেন্টলি পাবো এটার জন্য, রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য, ওর জন্য আমরা মানে আগে যাব না, আমরা এখানেই আছি এখন, মানে প্রোটেস্টেই আমরা লেগে থাকবো যতদিন অবধি না অফিসিয়ালি পার্মানেন্টলি কোনো নোটিফিকেশন দেওয়া হয়। নোটিফিকেশন জন্য টেন্টেটিভ টাইম ডেট কি দিয়েছে? ওরা বললো যে এই যে আসছে 10 তারিখের মধ্যে ওরা দিয়ে দেবে, তো আমরা এটার জন্য অপেক্ষা করব। যদি টেন্টেটিভ টাইমের মধ্যে যদি নোটিফিকেশন যদি বার না করা হয় তাহলে আপনাদের নেক্সট স্টেপ কি হবে? আমাদের নেক্সট স্টেপ এখন আমি প্রেসিডেন্ট হয়ে আমি বলতে চাইছি না, কেননা আমাদের আরও উপরের মহল আছে, উপর মহল আছে, ওরপর আমাদের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে আরও আছে আলাদা, তো সবার সাথে মিটিং করে বসে আমরা আলোচনা করে ওরপর আমরা স্টেপ নেব। জানার মধ্যে এক্সাম রোমান আর বেঙ্গলি যে কোনো একটা স্ক্রিপ্টে আনসার করতে পারবে, কোশ্চেন হবে বাংলা স্ক্রিপ্টে। যারা বাংলা বুঝে না, যারা বাংলা লিখতে পারে না, পড়তে পারে না, ওরা কিভাবে বাংলা কোশ্চেন পড়ে এক্সাম দেবে? হ্যাঁ, ওটার জন্য কোনো স্টেপ বা কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? ওটার জন্য আমরা আগেই আমরা যারা আমাদের প্রেস মিডিয়ার বন্ধুরা আমাদের ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, তখন আমি বলে দিয়েছিলাম ওখানে টিচার থাকবে, এক্সাম হলে তো টিচার আছে, ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে ওরা বলে দেবে। ওটার টিচার যদি নন কবরক হয় তাহলে কিভাবে পড়তে পারবে, কিভাবে বুঝাতে পারবে? ও টিচার নন ট্রাইবাল হোক ট্রাইবাল হোক, উনি তো বাংলা তো পারবেন, তো উনি বোঝাতে পারবেন, ওটা কোনো এত বিষয়